Na nikawaambia ile siku, narudilia tu mbio ili tufikie kwa kitu ambacho ndaongelea leo, ya kuwa kuna mambo ambayo mtu hawezi kupokea kwa sababu tu ni mtoto. Kuna mambo ambayo mtu hawezi kupata kwa sababu tu ni mtoto. Kuna vitu vingine ambavyo utapataka juu ulikomalaka tu. Wakati unakomala vingine vinaanza kuya na hakuna mwenye ataviambia bikuye, bio peke vitajileta. Acha nikwambie, kuna wakati wala kuna umri ambao unaweza kuwa unatafuta $100 na unaweza iona sababu ni franga ya mingi sana, inakulumisha kichwa. Unasema eski ndagusaka $100, lakini gisi uko unapanda unaanza ona maopportunite za kuguza $100 zinakuya kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Je vais vous donner un exemple. Tuseme nani? Benin sai ukimwambia bia $100 anaanza piga kwanza calculer za mingi, si vile $100 ndazikusapi. Lakini plus atenda na komala atamaliza masomo. Akimaliza masomo kazi yenye atapata itakuwa plus ya $100. Akikuwa licencié tu anatafuta kazi itakuwa plus ya mesa yake, anatafuta kazi hakuna mtu ampatia zile. Sasa kuna mahali ambapo unaweza fika unapata vitu hapana kwa sababu ulifanya vya nguvu, ni kwa sababu tu umekomaa, na wakati unakomaa vitu vinakuya vyo peke. Jina la Bwana libarikiwe. Acha nikuoneshe hiki kitu. Mkuye ile linya yote pale, mkuye nyi wawili mpaka Chris bale wawili, mkuye mbio. Nibonesha kaka kitu kata washangaza sana. Bengine wawili bakuye, mjipange. Angalia hivi. Wala mkio kuyulu mkio kuyulu. Moya kala hapa. Niangalie. Voilà. Mwingine hapa. Niangalie. Mwingine hapa. Bengine wajipange huko. Wewe baki pale. Batatu. Na wewe. Make mfanye hivi. Muangalie. Ona hii lugha gisi natembeaka. Kuna mahali niveau enye nikifikia yako. Unaona mtakuwa mnazogea polepole. Gisi niko naenda natembea, niko naenda nakomala, nafika kwa Aba, sikutafuta Aba. Lakini kwa sababu tu niliendelea, bananifunga, banakuwa na mie. Inabidi nikomae tena. Donc Aba biko, tuseme amna telefone. Tia telefone yulu, una telefone. Ma Android ziende kule. Unani mwingine kuna kidogo. Wewe kamata hapa. Nipatie kale kako kamata hapa. Ona ngine telefone. Hakuna mko na tololilo. Mwenye na tololilo nipatie. Mnipatie tololilo Android mbili. Mnipatie ingine hii Android moja. Mnipatie Android moja. Android sasa. Voilà. Muangalie hiki kitu kamata hivi. Muyonile yulu. Munaona hapa bote wanainua kitu kenye kinaonesha kapasite yabo. Huyu iko na katelefone ka $10. Huyu iko na katelefone tuseme hapa kanapanda ka 50. Hapa biko na matelefone ya $200. Franga, kuna mahali ambapo hautatafutaka franga, mezo peke zitakutafuta. Kuna mahali ambapo hautapendaka franga, hata zitafutaka. Kwa sababu umefikia umri fulani na kiwango fulani, utakuwa unaona tu franga zinakuya na ukuziambia zikuye. Mara mingi uyaonako kuna tafuta franga nazo zinakukimbia. Unakuwa na impression sasa niko nazitafuta, lakini hizo ziko zinanikimbia, azipendi nifike. Ile usijiulize mara mingi, ile ni lua, ni sheria ambayo Mungu alitiaka. Wakati unakomaa, kuna vitu ambavyo vinaposha kuja ndani ya maisha yako, hata kama ukuomba, hata kama haukutafuta, hata kama ukufanya kitu, kwa sababu umri wako unaitika upate vile vitu. Ona hiki kitu, wakati niko nakomaa, ndafika fasi hivi vitu vinanibida mie si vitafute, lakini viko franga yenye uko natafuta ziko fasi fulani, lakini inaomba ukuwe na umri fulani, ukomae kiasi fulani ili zile franga zikuje. Wakati nitafinda kuwa hapa,
Hii matelefoni sikuzitafuta, lakini kwa sababu niko natembea, la loi de la croissance et de la justice de Dieu va imposer à ce que vitu vya hapa nivipate tu. Nikipiga tena hatua, unaona gisi niko naenda natembea, ndazipata, ndafikia kuma Android, sikuzitafuta, lakini nilikoma, niliendelea na kutaka kuwa na kiwango kia juu. Hivi vitu ndavikamata na hakuna mwenye ataniambia niviache, na wakati ndakuwa niko na koma vitakuya, hata kama munikamate hata kama niko nawaambia waniache, hapata niache, kwa sababu ni hali ambayo nafikia, ni mahali ambayo nafikia. Franga zitakuya, hata mimi nazikatala zitakuya tu, hata sizitaki zitapenda zinifuate tu, kwa sababu ni nivo wala kukua ambayo nimefikia ndani. Kuna vitu ambayo hamtaombeaka mnaweza kushuka. Kuna vitu venye hautaombeaka juu vipate. Na hiki kitu kilishaka ingia katika kanisa yetu ya Pentecoste sana sana, ya kuwa kila kitu kinapaswa toka kwa maombi. Kuna vitu ambavyo vitatoka kwa maombi. Hallelujah. Kuna vitu venye hautaombeaka kivitakuya. Acha nikupatie example. Mtoto akikuwa mtoto, excusez-moi ce terme na muikamate hivi kitu natafuta ongea, lakini muikamate comme un scientifique. Je vais parler comme un scientifique. Mtoto akikuwa mtoto, nikikuwa na garçon à 9 ans, hata nalala banamuke yote ya mdunia hawezi bebesha mimba. Hata anaomba na wanamletea banamuke wote wa mdunia hawezi bebesha mimba. Hata anafunga maombi za hata anafaka 40 jours sec, anatoka ndani, vie mimi nataka nibebeshe mimba, hawezi bebesha mimba. Lakini akikomaa tena kidogo, afikishe 16 ans 18 ans, umpatie banamuke wote ya mdunia, anaweza bebesha bote mimba. Bote anaweza bebesha mimba. Garçon moya anaweza bebesha banamuke bote wa mdunia mimba. Bote. Ça c'est la loi de la croissance. Kuna vitu wenye hata unaomba haya utabipataka, mais Dieu attend à ce que tu puisses croître un peu, que tu sois mature pour te donner. Na ndio maana hiki kitu kinatuangaisha sana wa Kristo. Na hiki kitu kinatuma kanisa, mnaona kanisa yetu za Mkongo hizi zinakuwaka. Muangalie tu majority ya makanisa za Mkongo hizi zinakuwaka, wala makanisa za mainchi yenye mko ndani umaskini wa kwanza, umaskini ya sana. Kitu cha kwanza kinakuwaka ni kunena kwa lugha tu, na kuonesha kama tuko plus spirituel kama kushindia wengine. Makanisa zote ziko ndani, wala mahali kwenye kuko tu maskini ya mingi. Mshuke tu hapa chini muumba machumba maombi yote yenye iko mule. Muangalie tu wenyewe wanatabiriaka mule. Utapata gari, utapata nyumba, utapata bwana. Sasa na ki haiko mpaka Mungu aniambie je niwe kama niko ndapata bibi, ndapata gari, ndapata nyumba. Sasa na ki Dieu nous a déjà donné. Mais ushuke tu pale chini, uende sasa machumba za maombi wala makanisa za Bulaya. Akukuwake malabra shakala labro, Mungu anakupatia gari, kwa sababu kupata gari kule ni tiko tak. Hallelujah. Mnisikia hapa, mimi narudilia tena, mnasikia mzuri. Hallelujah. Hapa kwetu sasa tu nikianza Victoire Shimama Victoire labra shakele bravo yaba, mwaka kesho utapata gari. Amen. Shine mwaka kesho hakuna matakatalo siende shine. Amen. Lakini mtu mwenye kuna franga zake, kisha ukimwambia utaenda shine, atakwambia ni kawaida, mimi naenda katu wako. Atakwambia ni nini? Ni kawaida, mimi naenda kangu tu wako. Hawezi kuia uende Etats-Unis sasa hii. Niko na rafiki yangu tukua na Kigali, jina yake Gilles. Ule tipe alikuwaka maana kuwa master yote tukua na wakuli wa Kongole, yeye alikuwa na maisha ya chini ya 00. Juu ya kukula kila siku, alikuwa anakia kutuambia, "Ewa, haona 5000 pale bwana, kupale fo, ewa kamata." Kesho anaenda kwa mwingine master, "Ewa, haona 5000 pale bwana, anatosha kamata." Lakini Mungu akamsaidia, mmoja wa refugee alipiga 13 ans, sio kama 20 ans kizani Kigali. Iko na chunga wa refugee, anaenda Bulaya, iko na watoto wawili. Hivi anaanza niita iko mgari yake.
Moshe, niko tu masomo, niko mgari, niko tu masomo, unaona tu wala ananiita kwa mkitanda. Sasa niko mkitanda napenda ile kitanda. Sasa ule mtu ukifika itazini, unakiona vyako labda shala bla kesho gari utapata. Batakuona sasa vile hivi vitu ni vya kitoto, juu akitumika tu mwezi mmoja anapata ke gari. Maana usimwambie vya gari, iko saa mama mwenyewe anavalaka sipere kila siku. Anachanaka sipere kila siku. Unene kwa lugha kisha mwambie Mungu anatafuta kuvalisha, atakwambia ni kawaida yangu. Kuna mahali ambapo utafika, hapana kwa sababu uliomba sana, lakini kwa sababu ulikomaa. Kwa sababu ulikuwa mtu mkubwa. Sai hata nikaela na nilomba gari, ananilomba $100, siwezi mpatia hayo. Hata kama iko na besoin ya hayo, omwe mimi peke nimshindikize. Hata bombo, siwezi mpatia franga aende auze bombo. Mimi peke namshindikiza, namuuzia bombo, mimi nampatia. Lakini atafikisha ingine miaka ambapo atakuwa ananiambia baba niko na besoin nikunywe maziwa. Mimi nampatia 1000 francs ndio juzie maziwa wewe peke. Bila kumshindikiza. Sasa hiki kitu kanisa inabidi tukisikie, inabidi tukomae. Ambia jirani yako tukomae. Na ile siku nikamwambia kukomaa haiko umri, kukomaa haiko miaka. Waswahili wanasema ukubwa wa ng'ombe haimkataze kunyamba mnyumba. Manake atoko mkubwa habita ukataza kuwa mtoto. Kukomaa ambayo niko nasema ni mafikiri mazuri, ni mafikiri ambayo yanaweza kutosha hapa, yanakufikisha hapa. Ni mawazo ambayo yanaweza kufanya unakuwa mtu mzima katika kanisa na mahali ambapo naishi. Haionaka kuko mtu mwenye hata ni mkubwa hata mko mrenyo akisema unaona sasa vile anasema ya kitoto tu. Kama hiki kinasema nini? Kama hiki kama wanasema nini? Okay, tuchunge kwanza ule peti yetu akuye, njoo atatupatia vya mzuri. Sasa unaona kapetika nakuya, unakashinda 20 ans. Mesaka nasema neno, watu nasema, "Cho neno tulikuwa tunataka hii." Kukomaa. Haleluya. Tia mkono wako kwenye kichwa na uambie Mungu nipatie kukomaa. Kuna vitu ambavyo utapata kwa sababu umekomaa. Acha nikwambie, kuna watu wengine ambao, acha nikupatie kaka example. Kichwa yako ni kitu kikubwa sana. Mafikiri yako ni kitu kikubwa sana. Na kila siku mimi nawaambiaka, hakuna baraka ambayo Mungu alipatiaka mwanadamu sa vile akili ya kuwaza. Ndio baraka ya kwanza ya Mungu alipatiaka mwanadamu. Akili ya kuwaza. Na acha nikuambie kitu kingine. Lala. Mnanisikia? Mungu ananisikia? Amen. Mungu atatusaidia. Mungu atatusaidia. Tia mkono wako juu mwambie Bwana tunakamata mahali hapa. Tunapenda tujenge kanisa mzuri. Hii mafujo ya mamvula iishe kwa jina la Yesu. Amen. Sikia sasa kitu kingine ambacho kinakuwaka. Akili ya mtu ni kitu kikubwa sana. Biblia inasema ninataka na kitu ambacho ninatamani zaidi ya yote ni mpate kuendelea saa vile nafsi yenu inaendelea. Nafsi ya mtu njoo mahali ambapo akili yake naishi. Njoo mahali ambapo mtu anafikiria. Biblia ikusema nataka muendelee saa vile mnaombaka sana. Na unaweza omba sana na utapata kitu. Wanaomba lakini hawapokee wanachokiomba kwa sababu wanaomba vibaya. Lakini mtu ambaye anafikiri mzuri, mtu ambaye anafikiri mzuri tu ni mtu mwenye anaweza beba watu yote. Na wewe mwenye uko mkiro unawaki unaangalia hivi, unaangalia tu macho yako hivi na nakubeba hapo. Tunapashwa panda, tunapashwa geuza mafikiri yetu. Namna ya kufikiri yako itatuma utembee mzuri wala utembee mbaya. Namna ya kuwaza yako itatuma waone kama umekomaa wala kama haukukomaa. Kwa sababu akili yako njoo inakutembezaka. Akili ya mtu iko sawa vile gari. Ukitembeza gari, unaigonga. Ile gari hawataifunga, watatafuta nani? Watatafuta shoferi alikuwa anaibeba. Kwa sababu gari inaendeka kwenye mtu anapenda aibebe. Ukikamata gari uipige mkibambazi, itaenda mkibambazi, haitakatala. Kwa sababu uwezo ambao ile gari iko nayo ni kuitika kila kitu ambao shoferi yake atamwambia. Na wewe acha nikwambie, shoferi wa maisha yako ni mawazo yako. Huko gisi mawazo yako iko, unatembea gisi mawazo yako iko, utafikia lengo ambao mawazo yako iko. Ameonaka mtu mnaingia mwake mnasema humu ni mwa mtu wala ni mwa nguruwe.
Mushange tu manyumba. Mushange tu manyumba. Utaona wewe tena ile yako inakuwa mzuri sana kushindia. Kuko watu wenyewe walisemaga sema tushanje Etats-Unis tu ba Amerikani bakuye huku. Na shi tuache tu mungini yetu gisiko, inchi yetu gisiko tuyache. Tulete ba Amerikani baishi huku. Na shi nabo baache byote, baache magari, baache manyumba, babiache kule, na shi batunyangule, batutupe kule. Asemu inane, ça sera l'inverse. Hii Kongo itahamia kule na Etats-Unis itahamia hapa. Tatizo haiko mtu, tatizo haiko kusema inchi iko mbaya ardhi, lakini tatizo inchi ni watu. Watu ndio wenyewe waendeke. Na ile siku nikawaambia inchi yetu iko gisi sisi tunavyofikiri. Na hiki kitu ndio nilitafuta niongelee siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Plus souvent, le niveau de maturité d'une personne dépend de l'environnement que la personne a fréquenté ou qu'il fréquente. Mara mingi akili zetu zinakuwa impacté, wala siyo impacté mkiswahili nini, zinafanana na mahali ambapo tumeishi sana, wala mahali ambapo tuko tunaishi. Siku moja ningali Kigali, nikaendeka na rafiki yangu moja hivi, tukatoka Kigali tukaenda Muanga, donc tuseme isavile unatoka hapo unaenda Kabare. Tukaenda kuona mtumishi wa Mungu moja kule alikuwa anatuita. Bengi wanaweza kuwa wanamjua mzee Karikofi ashaka kufa. Tukaenda kumuona ule mzee. Wakati tulifika pale akatuambia kitu kimoja hivi. Kwake ni tuseme mu village. Bon, village oui. Lakini iko pembeni ya barabara ya goudron. Akatuambia hivi. Akatuambia batoto yangu, hiki kitu ba Kristo balikipotezaka. Muzogelee maendeleo batoto yangu. Mtenda mbali. Asa sununa minjo mzee. Si minjo mzee, niko ku village. Lakini nilijiaranje nikiwe niuze pembeni ya barabara ya goudron. Juu nikuwe naona magari zitakuwa zinapita, nikuwe najua kwenye dunia inafikia. Hiki kitu kiliniingiaka mkichwa. Mpaka nikasema, huyu bwana jia nini anasema hivi? Utaona mtu iko na franga zake tu za bien. Franga tu za bien. Lakini kwa napenda kwenda kujenga nafasi ya matope, nafasi kwenye kuendelea. Inabidi tuwe na akili. Acha nikwambie, Mungu anaweza kukubariki saa hii, lakini akili zako zitatuma ubakie kwenye huko na utaendeleaka. Mungu anaweza kupatia, anaweza kufungulia. Acha nikupatie hii example. Unaweza nipatia mie sami leo, unanipatia $100,000. Unapatia mwingine mtu hapa $100,000, sipendi siva US uye makili yenu kwa yeye. Unapatia mwingine $100,000. Mie ndakuwa na tendency niende nitafute nyumba Muumba, La Botte hapa, nianze piga buli ya kwenda Chine, nifanye aye. Mwingine ukimpatia zile franga directement kitakia tu mkichwa yake, directement kitakia mkichwa yake, mimi ndauza muluziba. Tunabidi kwenda mbele. Na unayo unaenda uza pale na hauna nguvu ya kushange ile mahali. Unayo unaenda uza pale na hauna nguvu. Watoto wetu wataangamia kwa kukosa maarifa. Ya kwanza mtoto atakamataka ni kwenye anaishi. Bandugu yangu, mbinguni tunaenda, lakini hapa kudunia tunapashwa kuwa na vitu, tunapashwa ishi mzuri, tunapashwa enda mbele. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Lakini cette manifestation n'est pas visible. Una mtu Mungu anakubariki tu, anakubariki, lakini wewe kwenye unapenda tu uende uze, unapita angalia, ndenda uza tu kwetu Mwenga, na hauna uwezo ya kubadilisha Mwenga au ya kuwa hata na ile uwezo. Hiki kitu bandugu yangu kitubadilishe. Akili zetu kama zinatumika mzuri, tutaenda mbali. Acha nikwambie, watu watakuwa wanafika hapa kila siku wanatuchekea kwa sababu akili asiende mzuri. Siku moja, ile siku profeta alikuwa hapa Bujumbura, alitupaka kaneno nikakasikia tu nikakameza, lakini kalikuwa kashaingia. Akasema mtapata tu franga hapa. Sasa mnapata franga, hii makanisa ya mabati hii. Mimi sikuangalia mtapata franga makanisa ya kuko kitu kenye kiwezi ingia hapa juu ni kanisa ya mabati.
Na choma na kila siku mnaonaka nilikuwa napiganisha tunyoroshe. Mnaona kile kilikuwaka hapa. Sasa ujiimagine uko unapokea watu vile tu imarido bilikuwaka iba nini. Akili yako inapasha ona mzuri. Tu dois avoir une vision. Na tupashe kuwa maskini éternellement. Non. Nous sommes des chrétiens et Dieu est en train de nous bénir. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons changer notre manière de penser. Inabidi ubadilishe fikra zako. Kama hujabadilisha fikra zako utabakia tu mtoto ambaye na kuangalia tu na kuona bob uko tu pale. Naacha nikwambie. Dunia mwema siku inaendana na apparence. Utakiwa na malabra shekelebria baba yako pale hivyo na kuangalia tu. Anza kuangalia kwanza kukiatu. Anaangalia sentire unavala. Kisha anaangalia sura yako kwa nena tu kwa lugha. Sana maliza anakupatia 10,000 francs, anasema mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Mungu akubariki na kuzidishie. Sasa utatoka pale vyote wewe ulimwambia hata bikamata na consideration. Baba. Lakini unakuwa unapiga prado yako kumlango wa Mkristo pa. Unashuka naanzia kwanza ku fondation kukiato. Anakuangalia anasema sasa tutamwambia piga magoti nikuombee. Ndio papa. Niombe wa. Le monde aujourd'hui, dunia hii masiku, acha niwaambie bandugu yangu. Dunia hii masiku, hiki kitu mkikamate, dunia hii masiku c'est l'apparence. Tu ne sais pas soigner ton apparence, tu restes. Tu ne sais pas soigner ton apparence, tu restes. Soigne-toi. Na kisha tuko kanisa ya Muvile. Hapa tuko kanisa ya Muvile. Akili zetu zipanuke. Akili zetu zipanuke. Kwenye ulitoka Mungu ajali kwenye ulitoka. Mungu anajali kwenye uko na kubeba. Sasa tatizo yako ni juu wewe uko najali kwenye ulitoka. Haupendi kuendelea, unapenda kurudia nyuma. Watoto wa Israeli wanafika jangwani, wanamwambia Musa, manake Misri hakukukua matungulu sumu wala matungulu wala makaburi. Sikia akili ndogo, akili mbovu, akili zilizokufa. Sikia hizi akili. Mungu anawabeba katika mgini na nchi inayojaa asali na maziwa. Anawaambia kule ni kwenu, mtakuwa na maziwa, mtakuwa na asali, mtajenga, mtalima, mtapata. Biko mjia, biko wanaenda. Wanamwambia mtu asiturudishe kule kwenye kuko matungulu. Anakompare matungulu na maziwa, anakompare matungulu na asali, anakompare kaburi na maisha. Na hiki kitu ndio kinaua makanisa. Tukomai tutumike. Tunakomai tunashanje mambo yetu ya kuishi. Badilisha mambo yako. Uko mwako jipange. Kusikuma tuko naingia mwako na kuchekelea, panga jipange. Utuna mtu iko na mwae yote ya kupanga mwako. Lakini ukiingia mwako unasema nafika wapi? Sasa hii ni nini? Porcherie nini? Mimi sikukwambia upate vya mingi, lakini akili zako sibadilike. Uko na kanyumba kako kapambe mzuri, tia kakiti kama ope hapa, kakiti ka rouge hapa, tia katapika kako, tia ka television kako pale, piga ka parfum ka nyumba ni $5. Bwana ingia tu mbona ni kidogo, lakini mimi namheshimia huyu bwana. Iko sawa kwa siku mwana ingia kwanza mashamba ya wafia na wa garçon. Mimi nakia kutembelea visite. Mais visite c'est chez mon salon. Mimi naenda mchumba. Nione kwanza gisi chumba yako naipangaka. Nione gisi chumba yako naifanyaka. Niingie tu mchumba niangalie chumba. Hii chumba iko Danger chumba yako iko napenda niingie mchumba yako. Nione. Akili tunapaswa kupanda bandugu yangu, tupandishe akili zetu. Kama nchi yetu ilikosa watu wa kuwaza, kanisa tutatumika mpaka watoto wetu wawaze mzuri, wabadilishe hii nchi. Acha nikuambie, hii nchi yetu iko gisi tunavyowaza. Gisi tunawazaka. Ayo anakongolea anatoka hapa, anatoka Mluziba. Nyumba yake iko. Mesa unaanza muona Etats-Unis, unaanza njoo huyu. Environnement inamwimposer système de vie. Et moi, je veux que l'environnement d'ici nous impose un système de vie. Atuchukie ba maskini, uko maskini, lakini unajipanga kwa maskini yako. Uko na katabure, na mabiti wa plastiki, lakini mtu akiingia mwako, anasikia ulipangiwa mzuri. Mimi utasikia unaingia mnyumba ya mtu, huyu mtu kweli ni mtu
Ni kitu gani? Kama uye kujipanga, roho yako utaipanga yenye uonaki. Kiti yenye uko unaona unashindwa kuipanga, roho yenye hauko unaona utaipanga. Mniambie kwanza. Chumba yako kitanda auye kuitandika, roho yako yenye auone utaitandika siku. Nyumba yako auye kuitakatisha, utakuwa msafi mbele ya Mungu namna gani? Nous devons changer nos mentalités, bien-aimés. Inabidi tubadilisha. Maana huyu Mungu ni Mungu wa bazungu tu. Juu bazungu wanakuwa vitu mzuri. Na acha nikwambie, kujipanga na kujipamba zilobe franga vya mingi. Ni akili tu na namna unaonaka. Kwa mtu mwanaingia mnyumba, mecho yake ikwalaki. Mimi nikiingia mnyumba tunaanza desordre, mecho yangu inaanza kuala. Pale mimi wewe uone kama kako hapa. Akanapasha kuwa. Kisha kusema mimi nasikiaka mimi nanipita mimi nalifanya mimi peke. Akili zinaposha badilika. Hatuwezi kuwa bachafu tu tuko Mkongo. Hii Kongo itakatishiwaka na nani? Na njoo maana acha niwaambie, njoo maana mnamaliza kama masomo. Unakuwa gouverneur. Unapita barabara kwa matundu. Mbo toi tu vois que c'est normal junjo kwenye uliishi. Unayotu matundu ya barabara bob. Ndajenga barabara jua nini? Ni matundu tu, tunajua matundu tu, ni matundu tu. Tutembee tu vile, je sais pas. Hizi za gouverneur iko napita mubarabara yake ru na aone matundu ziziko mbarabara. Unajua nini? Akili yake inamwambia kama matundu ni mzuri. Imani namwambia hii matundu hakuna shida, hakuna shida. Au matundu bisha kuwa hapa mbele hapa ku barabara matundu hapa depuis akili inchi. Bandugu yangu, tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Hapa mbele kwa matundu kama ni OVD, kama ni nini, ishafanya in semaine. Iko nafunga matundu butatu wapatapata hapa kwa barabara. Butatu OVD. Depuis kama juzi yake, biko bana kila siku banakia pale, banasema bulongo, gari inapita inabomola tena. Tena banarudia. Ishafa in semaine, kila siku tunapita pale na mama pasteur. Unaona Kongo? Tutafanya miaka na miaka. Hii barabara itakatika hapa. Na biko banaviona, vice gouverneur anapitaka hapa kila siku, kwake ni huko. Lakini niwaambie kitu, ni kwa juu ya nini? Acha niwaambie, tuache kwanza vitu vya kiroho sana. Waza, akili yako si waze. Kuna vitu vingine unaendaka navyo mu maombi. Mungu anakuambia mbona nishakupatia akili ya kubifanya? Biblia inasema proverbe, inasema nini? Mzaifu ndio mwenyewe banapatiaka chakula kusahani, chakula ile banampatia mzaifu chakula, lakini anachunga tena mtu mwenye atakia kamata mkono yake aishushe mchakula juu amkulishe. Hiki kitu ndio kinatuua Mkongo. Hiki kitu kinatuua, na mkanisa ni vile vile. Basi kama ukubadilikiaka kwenu mkanisa ubadiliki yako. Tubadilishe mawazo. Tufikiri vitu vikubwa. Sio tuwakieka watoto. Vuka tu ku frontiere hapa au moins imasiku basi au moins. Vuka tu ku frontiere hata hapa kwetu. Vuka tu ku frontiere. Ukifika tu ngambo ya Rwanda, unaona vitu wa mzuri, kabarabara bale katrase, rangi ya kutia ku barabara. Rangi ya kutia tu ku barabara hivi kuonesha hapa njoo gari itapita, hapa njoo pieton itapita. Rangi choka inatushinda. Choka kutia barabara. Mimi ndio kwa wengine unaona kabarabara, karangi, kanakata hivi, unasema unasikia hamu ya kuishi. Muone kile kife rouge kenye kishakuwa pale, bana kigonga kila siku. Est-ce que moi hii siècle, robo ya vinyo tutatia barabara? Kinatukula kwanza barabara kuburi. Ndio iko na kigonga kila siku. Mais kutia fe rouge tu hivi kuyulu kupoto pembeni ilishatushinda. Hivi vyote ni nini? Akili. Ndio maana na nyie mtapanda mnakuwa ba gouverneur, na nyie mnaona tu c'est normal tusijenge mabarabara. Juu ya nini? Akili yako inakwambia kani mzuri. Inabidi tubadilishe namna ya kufikiri. Wafaransa wanasema, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai. Jean-Jacques Rousseau akasemaka, l'homme n'est naturellement bon, mais c'est l'environnement qui le corrompt.
Biblia nayo nasema hivi, Proverbe 13:20. La Bible dit ceci, celui qui fréquente les sages, il devient sage. Donc dis-moi qui tu fréquentes, tu seras la même image que la personne que tu fréquentes. Dis-moi les lieux que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-le-moi. Batoto wetu watatuharibikia hapa juu ya environnement. Quartier tu ya mubaya, batoto wanavuta bangi. Quartier tu ya mbaya, hakuna pepo, hakuna vya kobo mama yake, hakuna vya kobo hii mapepo ya kobo baba yako hii. Mapepo ya kobo mama yake ndio wanakuwa na kuvuta bangi. Hapana, quartier yeko ndani inamwempozea avute bangi. 1.3, unapenda sivute bangi, toka tu pale uame uone vitaisha. Tuwaze na tuwazie. Unaona kitu kingine kinakuwaka, bazazi ya masiku tunapenda kujiwazia, tunashindwa kuwazia watoto. Kuko mtu mwenye anaenda kauza nyumba bila kutenir compte ya watoto watazala. Hiki ndio ni shida. Unaenda uza nyumba sans tenir compte ya watoto. Unaona waza mimi nishakuwa mkubwa, je sais juger le mal et le bien. Amen, tunayua. Watoto watazala. Bato ya kujuger le mal et le bien. Wende ukomalishe mtoto mnyamugu. Uone kisa atachomoka kule. Atachomoka tu mwingine watu ya nyamugu mnisamee, lakini njoo vile tubadilishe mawazo. Na nyibe mko kule, mbadilishe mawazo, nchi yetu iende mbele. La profondeur appelle la profondeur. Dis-moi, utaona makartier zimo kuna kwa makartier za watu ya kimya na zingine makartier za watu ya fujo. Sina kwa za watu ya fujo. Juu mtu wa fujo alikuyaka pale akakogota mwingine mtu wa fujo. Akili yake, roho yake itamkogotea tu bale watu wenyewe wanamfanana. Ndio mnaona makartier zingine zenye zitakataka. Juu ya nini? Mote mnayala watu wenyewe abawazake. Situsikie bibi tu. Jina la Bwana libarikiwe. Tusikie bibi tu. Ona kitu kingine. Mimi siyo ni pepo nini. Nilishaona bakandida mtu mwana atia kustatia nasema même si Katumbi est un envoyé du diable, nous allons les lire seulement pour voir si Mobutu est en enfer. Na bakristo kwa wanazitia kwa stati. Est-ce hakuna mmoja atia kustati ile kitu hapa? Mimi nishaambia mimi sina kandida. Même si Katumbi vient, c'est un envoyé du diable. Ce qui est akili mbovu iliyokufa, akili yenye na maendeleo na watu mingi biko nyuma ya kaka kitu. Même si Katumbi vient, est un envoyé du diable, nous allons les lire. Mnasikia kitu mimi siyue hivi sasa kanisa tuko tunaenda manake juu tulishampenda hauwezi waza tena. Hata kama shetani ndio alimtuma tutamchagula tu. Hata kama shetani ndio alimtuma tutamchagula tu. Hivi akili zetu azibomoke kweli? Chuma niko nawaambia hii nchi iko gizi shiba Kongomani tunawazaka. Mbo shetani anatumia mtu na nyinyi mnaenda tu wako. Na utakuta kwa watu wa mingi ba Kristo wako naomba hapana tupeni Tshisekedi atoke. Tunapenda Katumbi. Hatupendi Katumbi atoke. Tunapenda Tshisekedi. Au lieu de demander la volonté de Dieu. Pourquoi tu ne peux pas prier en train de demander la volonté de Dieu? Dieu nini hawezi Mungu tupatie batu wenye banafaa baongozi wenye batatuongoza mzuri. Dieu nini hawezi omba vile? Hivi mnaona mnatosheka na hii maisha tuko tunaishi Mkongo? Watoto wa Israeli wakamwambia Mungu tunapenda ule mtulichagula ule Sauli ndio mtupatie. Hata bafanya hivi, atujali ule na hata bafanya hivi, atujali ule ndio tunapenda. Sasa ingia kukiti akawafanya. Mapenzi ya Mungu kila siku kwa wanadamu ni mapenzi mapenzi mazuri. Inabidi tuombe tunamwambia Mungu tupatie waongozi ambao wanaofaa. Ambao wanatoka kwako. Muache ubaguzi, muache ukabila, muache tulitoka naye tulisomaka naye. Tumwambie Mungu ici ça c'est une décision ambayo tunapaswa kamata. Tukitambuka hapa on aura du mal à changer les choses parce que on a 5 ans devant ou bien 10 ans tuyo itakuwa mbele. Mtu mwenye alitoka kwa shetani na Mungu anasema tunapenda malitoka kwa shetani tu tunampenda tu. Juu alikupatia $100 hata nakupatia $1000 ndugu yangu utaikula siku ngapi? Hata nakupatia $1000 utakula siku ngapi?
La chose qui nous manque encore, nous les chrétiens, et nous les Congolais, c'est un esprit de sacrifice. On ne sait même pas se sacrifier. On ne sait pas se sacrifier. On ne sait pas se sacrifier. Unaonaka present, tunaonaka present. Hapa kudwane tu. Ukiingia tu unaona kitu kinakuwaka. Unasema kama hii ni nchi. Utapitisha vyote unapenda, utapitisha pale. Vyote venye unapenda, utapitisha. Juu tu ilipana $250 kugari moyo. Kontrolera na kuya, unamwambia avie, pasula tu njia katikati ya camion. Pasula tu njia. Basi vya kupasula njia. Kama ta 500 bwana uniache niende. Na kama ta 500 antia mpoche. Naenda kwa receveur. Oui, j'ai déjà contrôlé monsieur le receveur. J'ai déjà contrôlé, c'est bien, mzamfanyia. Bana kufanyia kitanse, unavuka, unakuya, atuye kama ni mabombe ndio analeta kia kuoba Kongomani, atuye kama ni machakula za kuoza, atuye kama ni matomati za kwa perime. Pita tu uende, wapatie. Manguruwe zile, mangombe zile zitakula kula tu. Bakongomani bakufake na mikrobe. Hiki kitu kama tukiwazie, hiki kitu kama tukishimamie, tutakuwa na shida. Tutakuwa na shida. Haleluya. Tutakuwa na shida. Deutéronome 30, verset 19, la Bible dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Kukoma ni chaguo. Ukipenda kukomala ni chaguo. Mimi napenda nikomale, utakomala. Na kama upendi kukomala utabakia gisi huko. Kama upendi kukomala utabakia kisiko. Lakini tatizo ni wenyewe biko chini ya uvuli wako, batateseka na kutokukoma kwako. Batachunga mpaka siku nao batakoka na décision kufanya, ndio nao banzi kamata décision. Mais nous devons grandir, nous devons prendre le choix de grandir. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir la vie. Et devant toi aujourd'hui, ni kukoma wala kutokukoma. Lakini Mungu anakushauria leo, chagua kukoma. Haleluya. Kama hiki kitu hakitafikia, hatutaenda mbali. Hatutakuwa na kitu. Kama hiki kitu hakitakuwa mchi yetu, hatutakuwa na kitu. Hatutakuwa na kitu. Tubadilike. Hii nchi itabadilika. Tubadilike, hii nchi itabadilika. Na wakati yote inabidi kwanza wewe ukue mabadiliko enye unapenda kuona. Il faut que tu sois les changements que tu désires voir. Awezi désirer changement kisha wewe peke yako le changement. Gandhi a dit ça. Il faut être les changements que tu désires voir. Changement ianzie kwako. Kama ni kuwaza, anza fikiri wewe peke. Kama ni kutumika, anza tumika wewe peke. Kama ni kupanga, anza panga wewe peke. Kama uye panga chambre yako, biro yako batakupatia kwa yako ipanga. Ndio maana unaona mnaingia mu mabiro ya maservice ya leta, amwingie mabiro yabo. Sema watu franga zinapita kama za ajabu. Lakini una kameza kasha piga postere. Baki ukikagusa tu kanaanguka. Ministère. Niingia siku mwa grand frère alikuwa conseiller wa ministère intérieur, wa ministre intérieur. Siku mimi naingia mbiro yake. Mimi niangalia. Sema Mungu wangu. Jenjo biro yako hii. Niko nadamkia tu hapa. Vyote viko hapa. Akili zote ziko pale, anasinye kashe vitu yote. Lakini franga zinapitaka mwa ile biro. Angalia biro gisi iko. Mwingine kaniambia siku ndatokaka mwa hii biro, ndatokaka na meza yangu na kiti yangu juu mimi peke yangu nilijiletea kaabi. Binaleta uchungu. Uchungu. Amienda kamata permis. Nani shenda kamata permis? Ushaingia mule mkale kabiro ka permis. Ona kisana kwaka. Permis ni $30. Angalia sasa watu yote mkao wanakuwa na permis. Lakini ona kameza kinyi banatumikia kako. Akili tu. Na chuma watu kwa wanatudharau. Watu wanatudharau. Toka tu hapa uende tu nje. Ni Kongomani? Hata huko Mkristo.
pasteur mkongomani tumpatie ya ubiri aende, njala ile na escroquerie na mleta huku. Kwa nini hatukujipatia heshima peke yetu? Hatukujipatia heshima. Shida. Sina hivi vitu vitaisha siku gani? Kama wewe peke au yaanza kujipanga. Anza kwanza kupanga kiato yako yenyewe unavalaka, isikuwe nanuka. Panga chumba yako. Panga salon yako. Panga lupango yako. Kisha uende upange fasi nyingine. Kama uye kujipanga, utapanga bengine ae. Jipanga, utapanga bengine ae. Mungu atubariki. Sijui niko nasikia uchungu sana. Niko nasikia vinaniuzi sana. Na niko naona kwa sababu tutariske kuperdre tena hii maelection. Bitapita tu hivi, tena tunaendelea mwa magumu ya mavita kutoka hapa na Minembwe. Nasikia bia papa Sonzo alishuhudi. Utoke hapa na Minembwe, tout un problème. Minembwe hapa hivi. Tout un problème. Kwenye tu gari kikuya mtu anaweza kuwa naenda hako siku moja anafika. Pinakuwa vingine vizito. Petit frère yangu alitoka Kigulube, ananiambia vie Kigulube hakuna mai. Maana mai enye ulienda nayo ya kunywa ikiisha unakufa. Mchi imagine Kigulube ni hapa. Utaweza enda na gari kama barabara iko naenda unarudia. Sasa hiki kitu nia abibalumake. Kuombea nchi yao, wewe njoo nchi. Jiombe wewe. Mwambie Mungu nisaidie. Mungu akusaidie. Usikwe tu kuvala maveste nje sasa nafika mwako ni vingine. Jiombe wewe peke, mwambie Mungu nisaidie. Nani anakuambia kama yuko wewe ndio president wa kesho? Wala gouverneur wa hii Sud Kivu wa kesho? C'est kama uye kujipanga, utajipanga siku gani?